बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को अपना हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की हमारी क्लास है तख्ती नंबर 11। तख्ती नंबर 11 के अंदर हम सकून की मशक करेंगे। ठीक है, जज़म सुकून एक ही चीज़ है। पीछे हमने जज़म पढ़ा था, उसी जज़म को सुकून भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग पढ़ा था, यहाँ पर हम मिलाकर यानी 3-4 हर्फ मिलाकर इंशाल्लाह उसमें हम सुकून की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि नून, ये नून है, नून के ऊपर जब सुकून हो, ठीक है, तो इसके ऊपर गुन्ना हमने कब करना है, इसके ऊपर हमने गुन्ना कब करना है। आज गुन्ने की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें बता रहा हूं, पेन कापी है तो आप लिख लें। इस नून के ऊपर जब जज़म हो या इस तरह दो जेर हो, ठीक है, तो इसके ऊपर आपने गुन्ना कब करना है। तो उसका जवाब ये है, जब इस नून के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ ना हो तो वहां पर गुन्ना होगा। वहां पर क्या होगा, गुन्ना होगा। हुरूफ हल्की हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, कितने हुरूफ है, टोटल 6। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ हैं। अगर ये नून साकिन के बाद आएंगे तो नून साकिन के ऊपर गुन्ना नहीं होगा, और लाम और रा भी अगर इसके बाद नून साकिन के बाद आएंगे तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा। अब गुन्ना है क्या चीज, गुन्ना क्या बला है। गुन्ना कहते हैं नाक के अंदर नाक के अंदर से आवाज निकालने को, जैसे बात समझ में आई। ये जो आवाज है ना, ये जो नाक से आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, गुन्ना। ये बात समझ में आई। नंबर 2, हम रा को मोटा कब पढ़ेंगे, रा को मोटा कब पढ़ेंगे। रा को मोटा पढ़ने के लिए रा के ऊपर जबर हो, या अगर रा के ऊपर जज़म है तो फिर रा से पहले क्या हो, जबर हो। रा से पहले क्या हो, जबर हो। तो उस सूरत में रा को हम मोटा पढ़ेंगे, या रा के ऊपर पेश हो तो फिर भी रा को मोटा पढ़ेंगे। लेकिन अगर रा से पहले जेर हो या 2 जेर हो तो उस सूरत में भी रा को हम पतला पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, पतला पढ़ेंगे। हाँ, अगर रा के बाद हुरूफ मुस्तालिया यानी मोटे हुरूफ हों, सौद, दौद, तो, गैन, काफ, अगर ये हुरूफ हैं तो फिर भी आप रा को मोटा करके पढ़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हर हाल में इस रा को मोटा करके पढ़ेंगे। चलें क्लास शुरू करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आज की क्लास में आपको बहुत कुछ समझ आएगा। गौर से सुनिए और अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा जबर नून अन, ता जबर ता, अन समझ में आ रही है ना। तो आगे मैंने डायरेक्ट चलना है, तो बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। अंत, आगे वक़फ़, वक़फ़ हमारा साथ चलेगा। ये बहुत सारे क्लासेस होती हैं, उनमें अक्सर लोग वक़फ़ नहीं बताते, वक़फ़ बताना चाहिए। अंत, आगे वक़फ़, अंत, हमजा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इहदी, आगे वक़फ़, इहद, बाइन ज़बर बा, बा ज़बर आइन बा, दाल पेश दू, बादू, आगे वक़फ़, बाद, बा ज़बर तो, बा ज़बर तो, बतो। ये आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था कि काफ, तो, बा, जीम, दाल, ये हुरूफ कलकला है। क्या है, हुरूफ कलकला है। अगर आपने लिखे हैं तो देख लें, ये 5 हुरूफ हैं। इनके ऊपर मैंने कहा कि हम जब इनको पढ़ेंगे तो ये जंप लगाकर पढ़ेंगे। जिस तरह एक फुटबॉल होता है ना, उसको आप जमीन के ऊपर मारो तो दोबारा ऊपर उठता है। तो बातो, बातो, बात समझ में आ रही है। हाँ, बा जबर तो, बतो, शीन जबर शा, बतोश, आगे वक़फ़, बतश, सीन जबर आइन सा, या जबर या, सा, या,
آگے وقف سعی. کاف پیش نون کن، تا پیش تو کنت، آگے وقف کنت. لام زبر سین لس، تا زبر تا لست، آگے وقف لست. حمزہ زبر میم ام، را دو زیر رن، ام رن، آگے وقف امر. با زبر را، دیکھا را موٹی، با زبر را بر، دال دو زبر الف دن، بر بر دن، آگے وقف بر بر دا. ٹھیک ہے. جیم زبر میم جم، جیم زبر میم جم، عین دو زبر الف عن، جم عن، آگے وقف جمعا. حا زبر با حب، حا زبر با حب، حب. لام دو پیش لن، حبلن، آگے وقف حبل. خا پیش سین خس، را دو زیر رن، خسرن، آگے وقف خسر. اچھا ہم یہاں پر خسرن نہیں پڑھیں گے کیونکہ را کے بعد آگے کیا ہے؟ خا ہے. را کے بعد کیا ہے؟ خا ہے. اور خا حروف حلقی میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا، تو آگے خا ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر خسرن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. خسرن، آگے وقف خسر. خا زبر لام خل، قاف دو زبر قن، خلقن، آگے وقف خلقا. سا زبر بین، سا زبر با سب، ہا دو زبر الف حن، سب حن، آگے وقف سب حا، سب حا. سین زبر با سب، قاف دو زبر الف قن، سب قن، آگے وقف سب قا. شین زبر الف ش، شین زبر الف سکون ش، نون دو پیش نن، شأنن، آگے وقف شأن. صاد پیش با صب، ہا دو زبر الف حن، صبحن، آگے وقف صبحا. ضاد زبر با ضب، ہا دو زبر الف حن، حن نہیں، جس طرح ہم نے یہاں پر پڑھا، کیونکہ یہاں حن کے بعد ضاد تھا، یہاں پر حن کے بعد کیا ہے؟ عین ہے، لہٰذا ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے. ضب حن، آگے وقف ضب حا. عین زبر با عب، دال دو زبر الف دن، عبدن، آگے وقف عبدا. عین زبر دال عد، عد، نون دو زیر نن، نن نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے حرف حلقی ہے. عدن، آگے وقف عدن. عین زبر شین عش، را دو زیر رن، رن نہیں کیونکہ آگے حروف ہے حلقی ہے. عشرن، آگے وقف عشر. عین زبر صاد عصو، عصو، فا دو زیر فن، عصفن، آگے وقف عصف. غین زبر را غر، قاف دو زبر الف قن، غرقن، آگے وقف غرقا. غین، غین پیش لام غل، با دو زبر الف بن، غلبن، کیونکہ آگے حروف حلقی نہیں ہے. غلبن، آگے وقف غلبا. فا زبر صاد فص، لام دو پیش لن، فصلن، آگے وقف فصل. قاف زبر دال قد، قد، حد زبر الف حن، قدحن، آگے وقف قدحا. قاف زبر ضاد قض، بعد زبر الف بن، قضبن، آگے وقف قضبا. کاف زبر الف کا، سین دو زبر الف سن، کا سن، آگے وقف کا سا.
کاف زبر دال کد، حا دو زبر الف حن، کد حن. آگے وقف کد حا. لام زبر غین لغ، واو دو زبر الف ون، لغون. آگے وقف لغوا. میم زیر سین مس، کاف دو پیش کن، مس کن. آگے وقف مسک. نون خا زبر نخ، لام دو زبر الف لن، نخ لن. آگے وقف نخلا. نون شین زبر نش، طا دو زبر الف طن، نشطن. آگے وقف نشطا. نون فا زبر نف، سین دو زیر سین، نفسن. آگے وقف نفس. نون قاف زبر نق، عین دو زبر الف عن، ٹھیک ہے، نقعن. آگے وقف نقعا. یا پیش سین یس، را دو زبر الف رن، یس رن. آگے وقف یسرا. حمزہ با زبر، حمزہ زبر با اب، قاف کھڑا زبر قا، اب قا. آگے وقف اب قا، ٹھیک ہے. تا زبر را تر، تر را کو موٹا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے. تر بان کھڑا زبر ضا، تر ضا. آگے وقف تر ضا. تا زبر نون تن، سین کھڑا زبر سا، تنسا. آگے وقف تنسا. یا زبر خا یخ، شین کھڑا زبر شا، یخشا. آگے وقف یخشا. یا زبر سین یس، عین کھڑا زبر آ، یسعا. آگے وقف یسعا. یا زبر تایت، لام پیش واو لو، یتلو. آگے وقف یتلو. یا زبر دال ید، عین پیش واو عو، یدعو. آگے وقف یدعو. تا زبر جیم تج، را زیر یا ری، پتلا کر کے ری، تجری. آگے وقف تجری. یا زبر ہا یہ، دال زیر یا دی، یہدی. آگے وقف یہدی. یا پیش غین یو، نون زیر یعنی، یغنی. آگے وقف یغنی. حمزہ زبر لم ال، قاف زبر طاقت، القت. آگے وقف القت. حمزہ زبر میم ام، ہا زیر لام ہل، ام ہل. آگے وقف ام ہل. حمزہ زیر قاف اق، را زبر الف را، اقرا. آگے وقف اقرا. فا زبر را فر، را الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. فا زبر را فر، موٹا کر کے کیونکہ را سے پہلے زبر ہے. فر. غین زبر با غب، غب، فرغب. آگے وقف فرغب. فا زبر نون فن، صاد زبر با صب، فنصب. آگے وقف فنصب. واو زبر نون ون، غنہ نہیں کیونکہ آگے حروف ہے ہلکی ہے، بول دیں ون. حا زبر را حر، ون حر. آگے وقف ون حر. حمزہ زبر خا اخ، را زبر را، اخر. جیم زبر جا، اخرج. آگے وقف اخرج. حمزہ زبر را ار، سین زبر سا، ارسا. لام زبر لا،
ارسل آگے وقف ارسل همزہ زبر غین طا زبر طا اغطا شین زبر شم اغتش اغطش آگے وقف اغطش همزہ زبر فا اف لام زبر لام افلا حا زبر حا افلح آگے وقف افلح همزہ زبر کاف اک را زبر رم اکرا میم زبر مم اکرم آگے وقف اکرم اکرم همزہ زبر لام ال ہا زبر ها الہ میم زبر من الہم آگے وقف الہم همزہ زبر نون ان شین زبر شم انشا را زبر را انشار آگے وقف انشار همزہ زبر نون ان قاف زبر قم ضاد زبر ضا انقض آگے وقف انقض دال زبر میم دم دال زبر دا دم دا میم زبر ما دم دم آگے وقف دم دم سمجھ میں آ رہا ہے نا ہاں عین زبر سین عس عین زبر عس سین زبر سا عس عس آگے وقف عس عس همزہ زبر عین با پیش بو اعبو دال پیش دو اعبدو آگے وقف اعبد نون زبر عین با پیش بو نعبو دال پیش دو نعبدو آگے وقف نعبد یا زبر خایخ را پیش رو یخرو جیم پیش جو یخرجو آگے وقف یخرج یا زبر حایح سین زبر سا یحسا با پیش بو یحسبو آگے وقف یحسب یا زبر شین یش را زبر را یشرا با پیش بو یشربو آگے وقف یشرب یا زبر شین یش ها زبر ها یشها دال پیش دو یشهدو آگے وقف یشهد تا زبر را تر ها زبر ها ترها قاف پیش قو ترهقو آگے وقف ترهقو تا زبر عین تع را زیر ری تعری فا پیش فو تعریفو آگے وقف تعریف همزہ پیش قاف اق سین زیر سی اقسی میم پیش مو اقسمو آگے وقف اقسم یا پیش با یوب دال زیر دی یوبدی همزہ پیش او یوبدی او آگے وقف یوبدی یا پیش نون یون فا زبر فا ينفع خا پیش خو ينفخو آگے وقف ينفخ ٹھیک ہے یا زبر نون ین قاف زبر قم ینقا لام زیر لی ینقلی با پیش بو ینقلیبو آگے وقف ینقلب یا پیش یو واو زبر سین وس یو وس واو زیر وی یو وسوی سین پیش سو یو وسویسو یو وسویسو آگے وقف یو وسویس ثا زبر ثا قاف پیش قو ثقو لام زبر تالت ثقولت آگے وقف ثقولت حا پیش حو شین زیر شی حوشی را زبر تا را زبر تارت حشرت آگے وقف حشرت سین پیش سو طا زیر طی سوطی حا زبر تاحت
سطحت آگے وقف سطحت کاف پیشکو شین زیرشی کوشی طا زبر تا دیکھو ادھر فرق پتہ چلتا ہے طا زبر تا طت یہ فائدہ ہے تجوید کا نہیں اکثر لوگ بولتے ہیں تا زبر تا تت کوشی تت نہیں 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 طا زبر تا طت کوشی طت آگے وقف کوشی طت نون پیشنو شین زیرشی نوشی را زبر تارت نوشرت آگے وقف نوشرت نون پیشنو صاد زیر صی نوصی با زبر تابت نوصیبت آگے وقف نوصیبت همزة زبر ثا زبر را ثر أثر نون زبرنا أثرنا آگے وقف أثرن واو زبر و سين زبر طا سطر وسطر نون زبرنا وسطنا آگے وقف وسطن وسطن فا زبر فا را زبر غين رغ فرغ تا زبر تا فرغت آگے وقف فرغت آگے وقف فرغت تا زبر الف تا تا پیش وو تو تا تو نون زبرنا تأتون آگے وقف تأتون یا پیش سین یس قاف زبر وو قو یسقو نون زبرنا یسقون آگے وقف یسقون یا زبر فا یف عین زبر ع یفع لام پیش وولو یفعلو نون زبرنا یفعلون آگے وقف یفعلون یا زبر عین یا میم زبر ما یعما لام پیش وولو یعملو نون زبرنا یعملون آگے وقف يعملون یا زبر عین یا لام زبر لام یعلا میم پیش واو مو یعلمو نون زبرنا یعلمون آگے وقف یعلمون یا زبر ضاد یض حا زبر حا یضحا کاف پیش واو کو یضحکو نون زبرنا يضحكون آگے وقف يضحكون یا زبر کاف یک سین زیر سی یکسی با پیش واو بو یکسبو نون زبرنا یکسبون آگے وقف یکسبون یا زبر دال ید خا پیش خو یدخو لام پیش وولو یدخلو نون زبرنا یدخلون آگے وقف یدخلون یا زبر نون ین ضا پیش ضو ینظو را پیش وورو ینظرو نون زبرنا ینظرون آگے وقف ينظرون تا زبر عین تع با پیش بو تعبو دال پیش واو دو تعبدو نون زبرنا تعبدون وقف تعبدون همزة زبر نون أن عين زبر ميم عم أنعم تا زبرت أنعمت أنعمت همزة زبر نون أن ذال زبر را ذر أنذر نون زبر ألف نا أنذرنا آگے وقف أنذرنا همزة زبر نون أن زا زبر لام زل أنزل نون زبر ألف نا أنزلنا آگے وقف أنزلنا
خا زبر خا، لام زبر قاف لق، خلق، نون زبر الف نا، خلقنا، آگے وقف، خلقنا، را زبر را، فا زبر عین فع، رفع، نون زبر الف نا، رفعنا، آگے وقف، رفعنا، واو زبر ون، ضاد زبر عین ضع، وضع، نون زبر الف نا، وضعنا، آگے وقف، وضعنا، نون پیش طا نطق، فا زبر فا، نطقفا، تا دو زیر تن، نطقفتن، آگے تا دو زیر تن، آگے حروف حلقیہ، نطفتن، آگے وقف، نطفہ، عین زیر با عب، را زبر را، عبرا، تا دو پیش تن، عبرتن، آگے وقف، عبرہ، زا زبر جیم زج، را زبر را، زجرا، تا دو پیش تن، زجرتن، آگے وقف، زجرہ، تا زبر ذال تذ، کاف زیر کی، تذکی، را زبر را، تذکرہ، تا دو پیش تن، تذکرتن، آگے وقف، تذکرہ، میم پیش سین مس، فا زیر فی، مسفی، را زبر را، مسفرہ، تا دو پیش تن، مسفرتن، آگے وقف، مسفرہ، میم پیش حمزہ مؤ، صاد زبر صا، مؤصا، دال زبر دا، مؤصدہ، تا دو پیش تن، مؤصدتن، آگے وقف، مؤصدہ، میم زبر سین مس، غا زبر غا، مسغا، با زبر با، مسغابہ، تا دو زیر تن، مسغابتن، آگے وقف، مسغبہ، میم زبر قاف مق، را زبر را، مقرا، با زبر با، مقربہ، تا دو زیر تن، مقربتن، آگے وقف، مقربہ، میم زبر تامت، را زبر را، مترا، با زبر با، متربہ، تا دو زیر تن، متربتن، آگے وقف، متربہ، تا زبر ضاد تض، لام زیر یا لی، تضلی، لام دو زیر لن، تضلیلن، آگے وقف، تضلیل، تا زبر قاف تق، واو زیر یاوی، تقوی، میم دو زیر من، تقویم، آگے وقف، تقویم، تا زبر کاف تک، ذال زیر یا ذی، تکذی، با دو زیر بن، تکذیب، آگے وقف، تکذیب، تا زبر سین تس، نون زیر یانی، تسنی، آگے میم دو زیر من، تسنیم، آگے وقف، تسنیم، میم زیر سین مس، کاف زیر یا کی، مسکی، نون دو زبر الف نن، مسکینن، آگے وقف، مسکینہ، میم زبر میم مم، نون پیش واو نو، ممنو، نون دو زیر نن، ممنون، آگے وقف، ممنون، میم زبر حامخ، فا پیش واو فو، محفو، ضا دو زیر ضن، محفوظ، آگے وقف، محفوظ، میم زبر خامخ، تا پیش واو تو، مختو، میم دو زیر من، مختوم، آگے وقف، مختوم، میم زبر سین مس، را پیش واو رو، مسرو، را دو زبر الف رن، مسرورن، آگے وقف، مسرورا، میم زبر شین مش، ہا پیش واو ہو، مشہو، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، دن غنہ نہیں کریں گے، آگے حروف حلقی ہے، مشہود، آگے وقف، مشہود، حمزہ زبر با اب، واو زبر الف وا، اب وا، با دو زبر الف بن،
با دو زبر الف بن ابوابا آگے وقف ابوابا. میم زبر صاد مس فا پیش ووفو مصفو فا زبر فا مصفوفا. تا دو زیر تین مصفوفة آگے وقف مصفوفة. حمزہ زبر زائز واو زبر الف وا ازوا. جیم دو زبر الف جن از جیم دو زبر الف جن ازواجن آگے وقف ازواجا. حمزہ زبر شین اش تا زبر الف تا اشتا. تا دو زبر الف تن اشتاتن. تن نہیں پڑھیں گے آگے حروف حلقیہ اشتاتن آگے وقف اشتاتا. حمزہ زیر طائط عین کھڑا زبر ع اطعا. میم دو پیش من من نہیں حروف حلقی اطعام آگے وقف اطعام. حمزہ زبر عین اع نون زبر الف نا اعنا. بعدو زبر الف بن اعنابا آگے حروف حلقیہ اعنابا. حمزہ زبر فا اف واو زبر الف وا افوا. جیم دو زبر الف جن افواجن آگے حروف حلقیہ افواجا. حمزہ زبر الف حمزہ زبر لام ال فا زبر الف فا زبر الف فا الفا. فا دو زبر الف فن الفافن آگے وقف الفافا. قاف پیش را قاف پیش را قر. حمزہ کھڑا زبر آ قرآ. نون دو پیش نن قرآن. ٹھیک ہے آگے حروف حلقی ہے اس لیے قرآن نون غنہ نہیں کریں گے قرآن. حمزہ زبر لام ال حا زبر میم حم الحم. دال پیش دو الحمد آگے وقف الحمد. واو زبر لام ول ول. فا زبر جیم فج والفج. را زیر ری والفجر آگے وقف والفجر. واو زبر لام ول فا زبر تافت والفت. حا پیش حو والفتح آگے وقف والفتح. واو زبر لام ول عین زبر صاد عس والعصر. را زیر ری والعصر آگے وقف والعصر. میم زیر میم نون زبر لام نل من ال. میم پیش عین مع من المع. صاد زیر صی من المعصی. را کھڑا زبر را من المعصرا. تا زیر تی من المعصرات آگے وقف من المعصرات. میم زبر ما عین زبر لام عل معل. عین پیش سین عس مع العس. را زیر ری مع العسر آگے وقف مع العسر. میم زبر لام مل یہ دونوں الف نہیں پڑھیں کیونکہ ان کے اوپر کچھ نہیں ہے. میم زبر لام مل. قاف زبر الف قا ملقا. را زیر ری ملقاری. عین زبر عم ملقارع. تا پیشتو ملقارعت آگے وقف ملقارعہ. واو زبر ون حمزہ زیر ای و ای. ذال زبر لام ذل و ای ذل. میم زبر واو مو و اذا المو. حمزہ الٹا پیش او و اذا المو. دال زبر دم و اذا الموعود. تا پیش تو و اذا الموعودۃ آگے وقف و اذا الموعودہ. یا زبر نون ین ضا پیش ضو ینظو. را پیش لام رل ینظرل. میم زبر را مر ینظر المر. حمزہ پیش او ینظر المرء آگے وقف ینظر المرء. کاف زبر لام کل فا زبر فا
كالف را زبر الف را كالفرا شين زير شي كالفراشي شين زير لام شل كالفراشل ميم زبر با مب كالفراش المب ثا پیش واو ثو كالفراش المبثو ثا زیر ثی كالفراش المبثوث آگے وقف كالفراش المبثوث کاف زبر لام کل عین زیر ها عه كالعه نون زیر لام نل كالعه نل میم زبر نون من كالعهن المن فا پیش واو فو كالعهن المنفو شین زیر شی كالعهن المنفوش آگے وقف كالعهن المنفوش. اچھا یہاں سے ہم آگے روانگی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ ہم نے بہت ساری پریکٹس کر لی ہے تو ابھی ہم کوشش کریں گے کہ بچے کو روانہ کریں تو ذرا دھیان دے کر پڑھیں گے تو بہت آرام سے پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا سمجھ آئے گا. دیکھیں لیلۃ القدر آگے وقف لیلۃ القدر اخرجت الارض آگے وقف اخرجت الارض من اہل الکتاب آگے وقف من اہل الکتاب عند ذی العرش آگے وقف عند ذی العرش یمنعون الماعون آگے وقف یمنعون الماعون وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أعطيناك الكوثر الآن آگے وقف الآن. تو امید کرتا ہوں آج کا سبق تھوڑا لمبا تھا پر پریکٹس اس میں بہت اچھی ہوئی. آپ اس کے اوپر 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ لگا دیں اسی طرح پریکٹس کریں انشاءاللہ. امید ہے آپ کو کچھ نہیں بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا. دعاؤں میں یاد رکھیے اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.